बोलते हो फेसबुक के पब्लिक? देखो भाई एक औसत इंसान है भाई, कुछ खाना खुश रहा है भाई, चलो भाई उसको कुछ हेल्प करता हूँ भाई, आओ देखो भाई। भाई ऐसे एक একটা বিস্কুট দে ভাই। ভাই তুই এখানে কি করছিস ভাই? দেখো ভাই এটা বিস্কুট দে, বিস্কুट दे, अरे बिस्कुट दो भाई। ठीक है भाई, आप खाओगे बिस्कुट खाओगे? तो हाई कर दो भाई। ठीक है भाई, আরেকজনকে যাচ্ছি ভাই হেল্প করতে। দেখো ভাই খুব কষ্ট হয় দেখলে, অসহায় অসহায় মানুষ আছে আমাদের ইন্ডিয়ায়, আমাদের শিয়ালদা স্টেশনে ভাই, একটু ভালোবাসা দেবে আর কিছু চাই না ভাই, ভালোবাসা দে ভাই। এই টাকা করছো দে ভাই, দে টাকা। हाई कर दो भाई, हाई कर दो, ভালো দেখো সুখে দেখো হাই। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো ভাই, হ্যাঁ देखो भाई এবার চলো আর একটা দেখতে হবে। देखो भाई আর कुछ इंसान है भाई बहुत देखले कष्ट होता है भाई, ভালোবাসা দেবে আর কিছু চাই না। কত অসহায় মা আছে দেখো ভাই, কত মা, মেয়েদের ভালোবাসা দিতে চাই আমরা, ঠিক আছে দে ভাই, মাকে দে ভালোবাসা দে। अरे बिस्कुट दे माता, प्यार देना भाई আর कुछ না ভাই, बहुत অসহায় অসহায় মা আছে রাস্তাঘাটে, ভালোবাসা দেবে ফেসবুকে পাবি, ওই একটা মা আশীর্বাদ দেবে ছেলেকে, ঠিক আছে আশীর্বাদ দেবে। খুব খুব অসহায় মানুষ দেখো, এই আপর দুজন আছে, এই দুজনকেও দে ভাই, খুব অসহায় মানুষ, ভালোবাসা দেবে মাসি, আমরা যেন আরো একটু এগিয়ে যেতে পারি। খুব কষ্ট হয় দেখলে ভাই, এই জন্য বলছি ভাই বুক ভরা ভালোবাসা দেবে, গরিবদের বুক ভরা ভালোবাসা, আর কিছু চাই না ভাই, গরিবদের ভালোবাসা দেবে, তুমিও ভালোবাসা পাবে, এটাই আমার চাচ্ছি ভাই, আর কিছু চাবার নেই। চলো মাসি আসলাম, বন্ধ কর করছিস তো। हाँ देखो भाई कितना एक असहाय इंसान है भाई, कितना असहाय इंसान, इतना लोग जा रहा है भाई, इतना लोग, तब भी कुछ खाना भी कोई नहीं दे रहा है, कोई खाना नहीं दे रहा है, इसलिए भाई हम सोचा है कुछ हेल्प करो भाई, उसको कुछ हेल्प करो भाई, आजा भाई कुछ हेल्प करो भाई। देखो भाई कुछ हेल्प करो भाई, बिस्कुट दो भाई, प्यार देना भाई, असहाय इंसान को लिए प्यार देना भाई, দুটো দে पैसा लोगे पैसा लीजिए भाई, प्यार देना भाई, एक दूसरा को प्यार देना भाई, चलो भाई चलो क्या बोलते हो फेसबुक के पब्लिक? देखो भाई और इंसान मिल गया, बहुत असहाय इंसान भाई, बहुत असहाय, कुछ प्यार देना है भाई। देख काका दूर बिस्कुट दे, काका दूर बिस्कुट दे, काका बहुत असहाय इंसान है, बहुत असहाय इंसान, बहुत असहाय भाई। हाँ प्यार देना काका, आपका ছেলের মতো আছি, ভালোবাসা দেবে ব্যাস। চলো খুব সুন্দর লাগে ভাই, খুব সুন্দর লাগে, কি বলবো ভাই, তোমরাও একটু ভালোবাসা দাও, এতে তোমাদেরও ভালোবাসা পাবে, যত অসহায় মানুষদের হেল্প করবে তুমিও ভালোবাসা পাবে ভাই, এটাই কামনা করছি ভাই, ভালোবাসা দিয়ে। আর फेसबुक के पब्लिक देखो भाई हमारा शियालदा स्टेशन, आपका भी शियालदा स्टेशन, सबका शियालदा स्टेशन, देखो भाई कितना सुंदर नजारा है भाई। आज कुछ मैं असहाय इंसान को हेल्प करने के लिए आया, देखो भाई सामने एक असहाय माँ बसा है, असहाय माँ, गरीब माँ भाई, कुछ क्या करना है भाई, प्यार देना है भाई, चलो भाई प्यार देना है, आओ। खूब कष्ट होता है भाई, खूब कष्ट होता है, कुछ खाया हो बाप दे, बिस्कुट दे, कला दे, माँ नहीं खाएगा, आओ आओ, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, आप लोग भी देख के रहो, और सामने कोई और मिलता है नहीं, देखो भाई आप
बहुत बहुत प्यार दो भाई, बहुत प्यार। আর कुछ नहीं चाहता हूँ भाई। যত গরিবদের ভালোবাসবে ততই ভালো লাগবে, এটাই হলো আমাদের কামনা। সামনে খুব কষ্ট হয় গরিবদের ভালোবাসলে, গরিবদের ভালোবাসা মুখে আসে বলে আমরা দেখে যাচ্ছি। নাই, বন্ধ করে দাও।